Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man sa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa qadala man sya'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pada akhir-akhir bulan ini kita semua diberi beberapa kejutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak keluarga kita semua, betapa banyak orang-orang yang kita kasihi, betapa banyak orang-orang tua kita semua yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah fenomena yang luar biasa. Tentu semua ini harus kita jadikan pelajaran bagi kita semua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa kematian kita itu datangnya mendadak, al-mautu faj'ah, bahwa kematian itu datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan apapun kepada kita semua. Dan semua makhluk hidup, semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini pasti akan merasakan kematian, sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa siapapun di antara kita semua, siapapun yang berupa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pernah hidup di dunia pasti akan Allah matikan. Sebagaimana dengan kejadian-kejadian yang luar biasa terutama di negeri kita sendiri.
Oleh karena itu, sudahkah ketika kita takziah, ketika kita mensolati jenazah, ketika kita mengkafani jenazah, kemudian ketika kita menghantarkan jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir, menjadi nasihat bagi kita semua. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Rasul bersabda, aksarukum dzikran lil maut. Nabi mengatakan kepada kita semua bahwa orang yang cerdas, orang yang bisa memperlakukan kehidupannya dengan baik adalah orang yang selalu mengingat akan kematian-kematian. Oleh karena itu, terkadang kematian bagi kita semua seakan-akan dijadikan canda tawa bagi kita semua. Padahal kalau kita renungkan secara bersama-sama, kematian bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi prosesnya sungguh luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah bersabda, la alfu darbatin bis-sayfi akhaffu alayya min mautin ala firas. Bahwa kematian di atas ranjang, itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, itu adalah lebih ringan. Atau kemudian beliau mengatakan alfu darbatin bis-sayfi, bahwa kematian dengan dicacah dengan pedang sebanyak 1000 kali itu lebih ringan dibandingkan menghadapi kematian di atas tempat tidur. Oleh karena itu, betapa beratnya kita semua ketika kita sakaratul maut, ketika kita diingatkan oleh Imam Ghazali karramallahu wajhah bahwa kita semua ketika orang laki-laki mengalami kematian, besok ketika sakaratul maut kita semua ini, bahwa buah zakar kita semua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut kita. Begitu juga yang dialami oleh orang wanita, bahwa rahim yang ada dalam kandungan akan dinaikkan ke dalam dada. Dari itu saja kemudian bisa kita rasakan betapa dahsyatnya dan betapa hebatnya kematian yang akan kita rasakan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan setiap kematian yang terjadi akhir-akhir ini sebagai pengingat bagi kita semua bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Kematian kita juga kita yang menentukan. Kematian kita dimulai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kemudian kita berlaku baik, maka kemudian kematian kita akan baik-baik saja. Tetapi ketika di dunia ini kita beramal dengan amal yang tidak baik, maka kematian kita na'udzubillah summa na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu waktu beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin faqala mustarihin wa mustarahum minhu. Nabi mengatakan ketika Nabi melewati suatu jenazah, beliau mengatakan, ada orang yang merasa nyaman dan ada orang yang merasa diamankan. Kemudian sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah manil mustarih wal mustarah. Ya Rasulullah, siapa orang yang beristirahat dengan nyaman dan siapa yang diistirahatkan itu? Rasulullah mengatakan, qala al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Nabi mengatakan, kalau orang mukmin yang meninggal, maka dia beristirahat dari kesulitan-kesulitan dunia untuk menuju kepada rahmatnya Allah. Betapa kemudian banyak kita saksikan di antara keluarga kita, saudara kita yang menghadap kepada Allah dengan wajah tenang, dengan tersenyum, dengan kemudian bangga ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tandanya bahwa orang yang seperti itu adalah termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah sudah mengeluarkan dan dia sudah mampu untuk kemudian keluar dari kesulitan-kesulitan dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wal abdul fajiru yastarihu min al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Sementara kematian orang-orang yang fajir, kematian orang-orang yang jahat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya tetangganya yang menjadi tenang dengan kematiannya, bukan hanya kemudian negaranya yang menjadi tenang dengan kematiannya, tetapi pohon-pohon yang ada di sekitarnya, kemudian hewan-hewan ternak yang ada di sekitarnya pun merasa tidak terganggu, bahkan merasa nyaman dengan kepulangan orang-orang yang fajir. Oleh karena itu, tentu kita semua akan berharap bahwa kita termasuk golongan-golongan orang yang yastarihu ilallahi ila rahmatillah. Kita ingin bahwa kematian kita sebagai sebuah bentuk istirahat kita kemudian berjumpa kepada Allah, meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang kemudian ketika kita mati
adalah kemudian bisa menyenangkan tetangga sekitar kita semua, bahkan negara kita semua, karena perginya kita ini tentu karena perbuatan kita selama ini tidak disenangi oleh masyarakat sekitar kita semua. Oleh karena itu, mari kita coba bersama-sama meraih mimpi-mimpi menjadi orang yang mustarih, orang yang bisa beristirahat dengan tenang. Dengan cara apa? Mari kita bangun ibadah kita semua dengan cara-cara yang benar. Oleh karena itu, Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam beliau mengatakan, ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi, bahwa menunda berbuat amal baik sambil menunggu datangnya kesempatan, sambil menunggu datangnya waktu luang, itu adalah tanda-tanda kebodohan jiwa kita semua. Oleh karena itu, ketika kita bangun, coba kita kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Bahkan kemudian ketika suatu waktu kita sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah pulangnya kita semua, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi baik-baik saja. Dalam hal ini Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu, siapa yang memulai sesuatu itu dengan baik, maka akhirnya dia akan dapatkan kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itu, jadikan sebagai sebuah kematian ini nasihat bagi kita semua, yang kemudian ibadah kita menjadi semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin yakin dalam diri kita, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, bahwa nilai amal kita tergantung dari bagaimana kemudian mengakhiri hidup kita semua. Kalau kemudian akhir kita husnul khatimah, maka itulah yang akan menjadi jalan pilihan kita semua. Tentu harus kita lakukan dengan berbagai hal. Oleh karena itu Imam Baghawi di dalam tafsir Baghawinya mengatakan, orang yang kemudian mengatakan ingin mengamalkan soleh harus memenuhi 4 syarat yang dia lakukan. Beliau mengatakan, al-amalus soleh alladhi fihi arba'atu asya', bahwa amal soleh itu harus dilalui dengan 4 hal. Yang pertama apa? Al-ilmu, ilmu. Tentu ketika kita sholat harus kita tahu caranya bagaimana kemudian melaksanakan sholat yang benar. Ketika kita bicara tentang menghilangkan hadas, bagaimana kita belajar untuk mengetahui cara menghilangkan hadas yang benar. Sehingga kemudian apa yang kita lakukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berlandaskan ilmu pengetahuan, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak hanya bernilai ibadah semata-mata kepada Allah, tetapi bernilai ilmu yang kemudian nilainya lebih baik dibandingkan dengan orang yang beramal tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, wan niyatu, dan niat. Niat ini menjadi satu pondasi bagi kegiatan kita semua untuk memperbaiki kita semua. Oleh karena itu, niat yang baik akan melahirkan sesuatu yang baik. Karena niat menjadi pondasi dasar bagi kita semua, sehingga apapun yang kita lakukan harus didasarkan dengan niat, agar kemudian yang kita lakukan ini betul-betul kemudian karena semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, was-sabru, sabar. Kita dituntut melakukan kesabaran. Kesabaran tidak hanya kemudian menunggu apa yang kemudian Allah berikan kepada kita semua. Kesabaran adalah bentuk ikhtiar kita semua untuk mencari jalan keluar bagi kita semua, untuk kemudian meraih sesuatu hal yang tertunda. Oleh karena itu, kesabaran perlu kita tanamkan dalam hati kita semua. Barangkali hari ini salat kita masih belum husuk, kita sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian berusaha mencari bagaimana kemudian kita berusaha untuk menjadikan salat kita ini husuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pokok dari sebuah amal kita semua adalah wal ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah mengatakan, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka kemudian falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia berbuat baik, berbuat kebaikan, tidak hanya semata-mata karena hablum minallah, tetapi juga dalam hal hablum minan nas. Karena sebaik apapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hablum minan nas, amal soleh kita kepada sesama tidak baik, maka itu pun tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, amalan solehan, mari kita perbaiki hidup kita dalam rangka untuk kemudian meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga perbaiki amal kita dengan sesama.
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan Allah dengan hal apapun. Oleh karena itu, kematian ini menjadi sebuah momentum bagi kita semua agar kemudian kita meraih keberuntungan, bukan hanya beruntung di dunia tetapi beruntung juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa dharul fahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام من سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم
أخرج المرعى فجعله نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما أخفى ونيسرك لليسرى سيذكر من يخشى ويتجنبها النار الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. رب العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات الصلاة.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الحساب والنجاة من النار. اللهم هون علينا بسكرات الموت. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ولنا أولادنا ودنا من هذه المدادنا وكلهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين وارزقنا وإياهم علوما نافعا حياة طيبة مباركة. اللهم اختم لنا من الدنيا بحسن الخاتمة ولا تأتم علينا من الدنيا بسوء الخاتمة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ومن بدرك عمن سواك. اللهم يسر لنا أمورنا كلها يوم يسر يسر يوم دبر دبر يوم سهل 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 علينا كل عسير بجل بشير ونذير. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا الله تقبل منا أسرار الفاتحة. Ada permintaan salat gaib ya untuk Ananda Danis. Danis Fakih Dzulkarnain. Salatu jamiah. Cuman nanti ada yang berbeda di doa terakhir ya. Di doa terakhir bukan Allahumma la tahrimna ajrahu karena ini masih belum balik, sehingga doanya Allahumma ij'al faratan li abawaihi, itu aja sudah cukup. Allahumma ij'al faratan li abawaihi. Sebetulnya agak panjang tapi sampai di situ saja cukup, langsung salam nanti. Salatu jamiah.
صلي فرض الكفاية على الميت الغائب الأنس أربع تكبيرات الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وقبره ولا تجعل قبره فتنة لنا الله أكبر الله اجعله فرطا لأبي وسلفا وذخرا وثقل موازينهما يا الله ولا تفتنا بعده ولا تفتنهما بعده ولا تحرمنا أجره ولا تفتنهما أجره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين